सेवा मध्यरे आलोचना करना आगो रविवार हेले रजबती रविवार हेले रजबती अलपति ने मरे पति हो रविवार हेले रजबती हेले रजबती अलप दिने मरे पति ननिल स्त्री मृत्यु नहीं हेबार आगर स्वामी मृत्युटा आग सोमवार राजा दश पति भक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आदर हो ननी परकु करे से आदर सोमवार रज दश हजार पति भक्ता सुखे खरे घर सोमवार दिन जे नारी जदि रजवती बोले से नारी होचन पति भक्ता नारी परर दुखरे दुखी परर सुखरे सुखी से माने परर लोक बेसी आदर करसन सोमवार गला आग मंगलवार रज दश हजार सुवर्ण खर भांगे तार हो मंगलवार रज दश हजार सुवर्ण घर बोले कली जुगरे सुवर्ण घर केनटा जानिछ ननिल माँ मानकर शंखा सिंदूर होची सुवर्ण जदि स्वामी जदि पति के स्वामी जदि स्त्री के गुटे कथा कहबा सही नहीं पारुथिबा स्त्री जदि स्वामी के कहबा स्वामी सही नहीं पारबा बोले एंता करे कली झगड़ा ही कर सुन छना खेदा बोले पिला जिलार मां हितले बे छोरा छारे आबार चांस ननिल ना माने टिके पढि दंतला एक गोंते जाहेला श्याम बूटी कहेला प्रश्न यहाँ दे एटा सब पछे कर्म बैली परे चिठी बहुत अछि बिना बीर्जरे किए जन्म हेतिले बिना बीर्जरे भागीरथी भी जन्म हेतिले आ जरासंध भी जन्म हेतिले नाम न दियो ना यहाँ दे चिठी सरला आमर जन की राधा सॉरी ईराधर रणा तेज रणा क्षेत्र रणा जीवन रणा चैतन रणा पार्वती रणा एवं कुसुम रणा रणा परिवार 100 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी तांको कोटी प्रदान करंत बोला आनंद कवार हरि बरा रणा तलटा तमने पडिना कुसुम तो कहली गो आर बोले कुसुम रणा बोली तार संगे संगे खंडापड़ार यंग स्टार ग्रुप बबलू बाबू बंटी डमरू मित्र केदार कमला कमल मधु गोकुल दीपाल एवं होली हैप्पी होली से माने मध्य 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन से राधा कृष्ण चरणा रविंद्र तांकर मन सदा सर्वदा रहिथ बोल आनंद कवार मंगलवार कथा तो बुझाई छी पिला
ବୁଧବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ ତାର ବୁଧବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର ରଜଦୋଷଜାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ତାପରେ ଗୁରୁବାର କଥା ତ ମୁଁ କହି ସାରିଛି ଗୁରୁବାର ଯେ ନାରୀ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାର ରଜଦୋଷ ଯାର ନନିଲ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟେ ପୁତ୍ରବତୀ ଶୁକ୍ରବାର ନାରୀ ହଉଛନ୍ ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀ ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ ବାର ଶନିବାର ଆଗ ଶନିବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହେ ତାର ଶନିବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର ରଜଦୋଷ ଯାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହେ ତାର ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖରାପ କଥା ନାହିଁ କର ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ବୋଇଲେ ଇ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟା ବାର ହଉଛି ଅଶୁଭ ବାର ରବିବାର ହେଲେ ରଜବତୀ ଅଳପ ଦିନେ ମରେ ପତି ମଙ୍ଗଳରେ ରଜଦୋଷ ଯାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ତାର ଶନିବାର ରଜଦୋଷ ଯାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହେ ତାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ବାରର କଥା ଖାଲି କହି ଇ ତିନିଟା ବାରରେ ଠିକ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ତିଥି ଠିକ ଲଗ୍ନ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ରଜବତୀ ବୋଲେ ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର କଟିଯାଏ ଖାଲି ବାରର କଥା ନକ୍ଷତ୍ର କଥା ମାନେ ନନି ଯେ ରବିବାର ବେଲା କେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତମକୁ ନାଇଲ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ମୋର ମନୁଷ ମରି ଯିବା ନା ପରେ ମୁଁ ଆଘନ ନଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଆগে ଦେଖୁଥିଲି ନାଇଁ अरे ठीक लग्न ठीक तिथि ठीक समय से नारी रजवती ले सब दोष कटि जाय ननिला एही परि पुराण र ज्ञान रति शास्त्र रे से प्रमाण हो एही परि पुराण र ज्ञान घर के जिमा चलो आको करंज पतर कला हे मा करंज पतर कला कि राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला इबे आसीबे श्री कृष्ण पीला हो हमको जीवार छे हमर घर चैते फुटिला मनी माने चैते फुटिला मनी माने चैते फुटिला मनी चैते फुटिला मनी माने चैते फुटिला मनी माने चैते फुटिला मनी राधा बानिया में जाओ चली राधा बानिया में जाओ चली मागो बारे दिया होला होली मागो
हुला हुली गमर माउसी लुही नहीं पारबार ना गायबे ए मां तमर ओटा दीते गो एवे दूसरा सिस्टम चलो यहाँ दे घर के जिमा ए समझ पेट में ओले हो पेट दुखी जैसे